Kogus tongo bubagrarang Krishia watino Krishia obahai hamangni bujia watino berbangudro khobjagai Tripura hasini dudal thayo no khog babekya tonano kri inka sana mai kri inka hasakamni Tripura saro abahare bangudro khobjagai no khog baje khate tamo tongthai no kri ingai buni nogo thainai ma tongkha dolai hangkoni ambasha pakhakstini ambasha thanao khobja alia parawo thangnai mars talni thamchisa salmari kokti salo hapano chopro mungo ambasha pakhakstini alia pani kwbangma borok nok huk bai thangba kya aguli amtoni nok huk bazerong no hapani borok tei juda juda thungkrung dolni MLA mantri netarok thangi nai phano ambasa amchayo hati barsa ka nai thangka tapsak jatei kebo phano thungkrung dolni borok thangi nai asuk simiya amchani chairman rok lagati mokol kaya borni phasin obahai nok huk baija alia kamini takuk okra dalong sairiang saka ya tinta somyoko Engke ting ro la ha bukrin ha ke no nilek mak mak khoti hala mana bapak no khoti hona ke mai ro khok som pa ri kong chung kam pa no atak bun nek bun mang nei wa to ri sim me mas bang mat dang bun pai tha engke ro paran je chairman member ro khabrang ko ma pho saphia go se thata chairman bukri ke member bu kokko nội bay đi sống hộ nè mà nó lộ hộ đủ nó bay tốn gì thế engke je sujug subida le nong le sarkar thilek ma sai nong bu ni je bu dai tangla ma ya ke mà cho nên bố tổng thấy nộ nó sang yok mà nó sang mẹ nộ sẽ hạ thấy cái thành kia bà cái mà nó sang sẽ đây bố nó hình cổ tụng nó nộ sẽ cái khả kia bà nộ không quyền tổ phật lấy quyền tổ sẽ cú tài quyền tổ sẽ buồn thấy khóc bay tha hạ nay nó sẽ bố nó phật lấy à cái nộ xin nhau bao tới mà nó cái nộ không cái khả kia bà phun sẽ phạ sẽ buồn sẽ khóc sẽ thăng tới anh bọn nó ta sạc lạiที่จะล้างวัวที่ช่างวัวสปาร์ตทางตรงโอเคป่ะคุยตรงพุทธมาเล็กเขียนไม่ยี่นกบาร์นกบาร์เขียนไม่ยังพวกคุณเราเล็กบางไปหาละจะล้างวัวตาสากไล่ที่นี่เด็กข้ามผ่านนั่นสิมันทักเขาอาบ่สิที่นี่ดอกไอ้นี่เราเล็กจู่เสมหน่อยชอบพี่พ่อมันเล็กมาเล็กนกหูรู้เล็กกลาเข้าพี่ตรงหาละที่เสียงพ่อ engke ta ke sujug subida to ma bu ma ya ke engke nong le ma so samchu mà nó sàm chú biết này bố hạ tốn mà nó quỳ sàm chú bố nó bố nó ha tung thay chỉ cưới kháng hạ chè karen tar bu bai khle pe ha phang buk sing ha ki thai no bu bai ha ki thai bu kroi tong thai kroi chu thai kroi karen bu kroi à suy tông bay gan sống ha engke nong le to sarkar thilek ma so sai sujug subida sai joro cái sai cho rồi sai mấy gia nên chung nào à quỳ tổng thay nụ chỉ cưới khá cái bố quỳ liệt tin nụ buộc cưới khá karen buộc cưới khá cái gì bay ra mua sống ha cú tay lặng tay chỉ bó sát tới mà chỉ buồn khóc hại kia sao tăng la cái bu sao bu bị thế sự cầm lòng cha tổ thế yasa phajing thungkrung dolin borok keple ngani bagai thangai tongayo chongmari no tei ta yasa phajing hamang bo chopro tongo binin jorana musangai kusara thuyo kuri biga no khuni borok ojora hamebo saboba chubotni yak fologuri no abune phajing mokol logjak alia parani lukuro Tripura hajo kuni Lok Sabha chongmai no kaham kurung khe tei tong kusang khe mosna ni bagai film dog chibri company bad ha kotoni brindia rong hastyo tu bujaka abuna kare police brindia rong no tebo chongmari bo barja samura jaka abuna kare 180 firing squad 180 surveillance teams namjaka phasalo Tripura police habano kotoro kaise Koktma thumane kutum khlai o kok shaka police ni DG AK Shukla abuna kare bote shaka including 8 the local channels also, that something scrolls in writing that please don't share your ATM card number or the credit card number or the PIN number and all those things with anyone. Many of the people, they ring them. They identify themselves as a branch manager of a bank, and you know that these days they will pose
an innocent person will fall prey and he will start sharing all these things. This may happen with anyone who is not alive. So from this month itself towards the end, we will start a campaign in a very big way to alert our people so that they don't lose the money. Should they lose the money, then they should immediately report. There is another type of crime also. Once you have asked the question, I am just responding. Because through you, some voice will certainly reach to the people. What they do, that give some, they play some bait, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, आपका लॉटरी खुल गया, आपको नेकलेस मिलने वाला है, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आप बहुत बड़े विनर हैं, इस ड्रॉ में आपको मिला है, फिर वो थोड़ा देर बाद उसको घुमाएगा और फिर बोलेगा आप थोड़ा सा 10,000 रुपए डाल दीजिए या आप अपना अकाउंट बता दीजिए किस में ट्रांसफर करना है, मेरे को IFSC कोड भी चाहिए, ये भी चाहिए, and all those things, and then the person if he is into this board, मतलब लालच तो नहीं कहूँगा, but basically he falls into the trap. If he is not aware, he can fall into the trap. Persons against whom warrants are pending have been displayed at various public places such as SDM offices, Panchayat Secretary offices, police stations, and they have also been displayed on district police websites. Under some police station jurisdictions, they have also been put on voter stamps, and it will be done in next 2 days that these names are also displayed at such public places like motor stands and railway stations. We are also going to put all these names against whom warrants are pending on Tripura police website by tomorrow forenoon. Tabne lekhapura rung sungnai sa rung phanes hani thinang snamnai lekhapura krang nujak sijak rung hani tei hasini mungbor no sungsarnai pia yapon kose kaham ke lekhapura ma khle yakhnke bhaike thinang snamnai Abahana sumung asoyo tabne rung surung mungtong halong non nogoi hasini tiprasa rung sungnai rung lekhapura ni pohor nani bagai kami amso rung nok tangi phano jora thagi rung nok fyok jagya phunai rok thangya obahai patika dolai hangkoni ambasad bakhakteo khobjak siddhiram para jebi rung nogo rungmang ni rung sungnai rok rung nogo thangi bodoga berabjak manuyo sunna musungo bo phurungjagya jora jora bo rung nok ni doga bufur fyok jangna hnoi nasingi matongmayo jora thagi midday meal maya obahai chini Swrangchati Kokborok Koktma chino khobjaka mangpilina nai nai begradi Master 3 জন Sofi master ni molai Chale Lekha de phang rong ka ma ke Arab no to bunde school da no Arab no phang phayo Pora choli ya ka ma ke chole Kesor phama chaya Tautiro de macha budbar awa ting ta tautoi 4 ma din ne budbar ting ke tautiro macha Besi baru macam macha mo de bang macha ya doktor macam ni. bang de Te satro lekhe Kayan sih. master se phai ke num sa class 3 banam de mai no phong e de na no no le 5 banam mai yo phong ya no num sa class 2 banam de mai ha Siapa para jebisku. kan no ni headmaster kes po sobri master koijon ka Tinja. mak mammo Aku tekan mulai salta. tele Taiwa. lekha phne de bra
Nei mong Kokma. 아시시. Hasini ring Montri Quality Education Kok Sawi Juda Pandarogo Yapa Korom Mano Pia Oba Hai Nozagi Tongi Bahaki Yapa Korom Nai Sum Tisaka Hasini Kanangzak Lukuro लोकसभा चुनाव में बस का तो त्रिपालन स्टेट पार्टी तेलुगु काशा लुकुथुम पांदा खलाकिया और शानी लुकुथुम पांदा वो फाइमानसे का सर्वभारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी ने आसुफांग कैप्टन जीएस राहते मिनि लोगी तंगो टीएसपी पार्टी ने आसुफांग चित्तरंजन देवपुर मन खुबै गुबुंदो तंगना थने सर्वभारतीय आसुफांग शाखा बाथांनि मान थन्य सिगां माननि सरंदि जतना थानजा अंगे जबा खायके नरनि माना मुसुंमा नाहार मुंगो थांगै सगैनाय हाय खाया हनके बांग्लादेश तै गुबुन थाइनि फानेरक बाङै थाङै नरनर खा रहनाय हनै शाखा हानि बाय नरक जतना थानजा अंगे टीएसपी ओ फादि हनि पोशाका बदलाव का मेरा विनती है कि आया रिटायरमेंट हो फिर भी हम कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके आप समझ क्योंकि हम लोग का तो ऐसा भी आप यहाँ का सिचुएशन देख रहे हैं जितना कोशिश करें तो भी हम किसी बिना मदद से क्या मदद चाहिए बताओ मदद यही प्रधानमंत्री से हो या अपना जो दिल्ली का पार्लियामेंट है उसी में हमारा आवाज होना चाहिए। देखिए क्या है कि आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है, दिल्ली में ना बहरे लोग बैठे हैं, ठीक है, दिल्ली में बहरे हैं वो लोग, वो सिर्फ अपनी जहाँ पे उनको कहोगे ना हम आपके, वो तुरंत उनके कान जो है काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन एक गरीब जाता है ना, आप वहाँ चले जाओ किसी मंत्री के साथ मिलके दिखा दो, आप मुझे नहीं मिल पाओगे। तो असली क्या है, हम अभी आप लोगों को अभी क्या है, बहुत चीज़ों का हमारे पास अभाव भी है। आप लोग ना एक परिवार है हमारा। मैं यहाँ पे मैं एक चीज़ वही बोलता हूँ कि आप लोग एक मेरे परिवार की तरह हैं। मेरा परिवार है इसलिए मैं आया हूँ, मैं सिर्फ इनके लिए नहीं आया हूँ मैं ना, मेरा अटैचमेंट है यहाँ त्रिपुरा के साथ, एक अटैचमेंट है, मैंने देखा है पाऊँ किसी के लिए भी। हमारा जो एरिया है वो सक्षम है, उसमें हर चीज़ है, हमारे पास ज़मीनें हैं, सब कुछ है, वहाँ सब कुछ मिल रहा है। आप लोगों के पास क्या है, मैं आप लोगों के लिए मैं उनको कह दूँ, हम लोग को मदद करेगा तो हम जल्दी से नया पार्ट हो जाएगा। आप नहीं, बस आप लोगों के पास यही है कि हर गांव में जाइए, हर गांव में जाके इस चीज़ को प्रोपोगेट कीजिए, इसके बारे में बताइए क्या अच्छा है क्या गलत है, और जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो सके उतना मैक्सिमम सपोर्ट करो। घबराओ मत कि मुझे 10 किलोमीटर चलना है, मुझे 15 किलोमीटर, ठीक है, इतना जब ठोकर खा ली, इतनी पिटाई खा चुके हो तो थोड़ी और सही। वो किस लिए, वो आपके बेनिफिट के लिए है। पहली जो पिटाई खाई है वो तो सिर्फ ये है ना कि दूसरों ने तोड़ दिया आपको, नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो हम बस। हाँ, तो आपकी जो जनरेशन है ना, देखो ये है, इतना ये यूथ है, ये खड़ा हुआ है, ये यूथ खड़ा हुआ है, इनको क्या, इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो ये क्या है। हमारा बंदूक जो पकड़ते हैं, झारखंड में जाइए जितने नक्सली हैं, छत्तीसगढ़ में जाइए नक्सली हैं, वो किस लिए हैं, समाज से सब टूटे हुए लोग हैं, जिसको तोड़ दिया जाता है, मरोड़ दिया जाता है, वो आखिर में क्या करता है, बंदूक उठा लेता है, वो हाँ कमजोर है। अब वहाँ हमने देखा झारखंड में जो ये लोग कहते हैं, एक परिवार के अंदर उनकी 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों के साथ गैंग रेप किया, क्यों नहीं उठाएगा बंदूक वो? फिर भी हम ये कहना नहीं चाहिए तो, क्योंकि लेकिन वो रास्ता मत पकड़ो, वो रास्ता मत पकड़ो, बंदूक का रास्ता कभी भी। त्रिपालन स्टेट पार्टी हासनी तिपासन बगे मुसासर खानेना मुसुंजागो अबाहाय अंगनाय तुमुंग नरक थानजा अंगै नरनि मानथायनो मानने बागै सानके फासालो अमरपुर बखासे पार्टी हावन बसकांगो काशा कोतर पांदा खलाकिया सीपीआईएम ने चोंग मारिबो पासना एबा एमपी चंद्र चौधरी आपन बागने फाने 2019 लोकसभा चोंग मारिबो सालका आसुक थायो बासना प्रग देबुर मानो गोबां कुबुर बाय कपले खायनि बागनो फासाल बा साल मारि सारिक सानजा दामबातामने जराबो साल क्लिक लुदुवाबो काशा हिमबतो खलायजाखा अ हिमबतोनि पाइथाको ककलाम शुक्रबार साका साब्रम ब्लक कांग्रेसनि कासको मन्तो भौमिकते सुभाषित दान्दा ক্ষমতায় আসলো এনসি বাবুরাম মন্ত্রী হলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলেন মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়। ভোটের আগে কি বলেছিলেন, রেগার মজুরি 340 টাকা, বার্ধক্য ভাতা থেকে সমস্ত সামাজিক ভাতা 2000 টাকা, সমস্ত যুবক যুবতীদের ফোন দেওয়া হবে, আইফোন দেওয়া হবে, টাচ ফোন দেওয়া হবে। আর কি বলেছিলেন বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, উনি কি বলেছিলেন, 60,000 ত্রিপুরা রাজ্যে শূন্য পদ রয়েছে, বিজেপি ক্ষমতায় আসলে সেটা পূরণ করা হবে।
আজকে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে ত্রিপুরা রাজ্যে 1 বছর অতিক্রান্ত, একটিও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি। সেই দিন ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপির কর্ণধার হয়ে এসেছিলেন সুনীল দেওধরজি, আপনারা নাম শুনেছেন। আসামের মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, আপনারা নাম শুনেছেন। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, সুনীল দেওধরজি বলেছিলেন আমাদেরকে ভোট দিন, আমরা আপনাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি রেখেছি সেটা আমরা পূরণ করব, আর যদি পূরণ না করতে পারি তাহলে 1 বছর পরে পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে, সেখানে আপনারা আমাদেরকে ভোট দেবেন না। এখন আমরা দেখতে পেলাম যে ম্যানিফেস্টো, যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বিজেপি সেই দিন রেখেছিল ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য, একটিও পূরণ করতে পারেনি। বন্ধুগণ, রেগার হাজিরা 340 টাকা দূরে থাক, 177 টাকাও পায় না। একদিন কাজ করলে 6 মাস বসে থাকতে হয় টাকার জন্য, ওই সাবরুম, ওই পুরান ডাক বাংলা অফিসের সামনে। তারপরে আমরা আরো লক্ষ্য করেছি বন্ধুগণ, একটিও যুবক যুবতী আইফোন পায়নি, টাচ ফোন পায়নি। সেই দিন কিন্তু বলেছিল জিতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আপনাদেরকে টাচ ফোন দিয়ে দেব, যুব সমাজকে উন্মাদ করেছিল। সত্যি তো, ত্রিপুরা রাজ্যের গরিব মানুষ, গরিব বাবা, ত্রিপুরা হাসিবো বিজেপি হাপাং ফানো ফাইমে বিশেষা কাউ থাঙ্গিবো ত্রিপুরা সরংনি তালিখারে কোকমা তাই সেলাইজাंगलिया केबो हापां फानो नायखलना करिखे त्रिपुरा सरंनो पार्टी मसकां पार्टी हाबनो बसकने सिमे काचल लाहारी हिमबतो खलाजका आरो फाइमा जका एमपी जितेंद्र चौधरी एमएलए रतन भूमि कसाम एमएलए परिमल देवनाथ तो खुबই गुबुन दं लाहारी हिमबतो पाइमाने यागुलो कंगनाथनि चौमारियो बासनाय जितेंद्र चौधरी साका গত 5 বছর যারা সরকার চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আসমুদ্র হিমাচল আজকে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে তাড়ানোর জন্য, নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করার জন্য শুধু সাধারণ মানুষ না, বিগত এই দেশের 16টা লোকসভা নির্বাচনের সময় যা দেখা যায়নি, যা ব্যতিক্রম, যারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন 2 শতাধিক চলচ্চিত্র নির্মাণকারী, তারা আবেদন করছে বিজেপিকে ভোট নয় এবং বিজেপিকে পুনরায় ক্ষমতাতে বসানো নয়। দেশের প্রতিটা দশা 3 শতাধিক শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যারা সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব, তারা দেশের মানুষের কাছে আবেদন রাখছেন বিজেপিকে ক্ষমতাতে আর যাতে বসানো না হয়।